If you want to achieve something really big, you need to be ready to have really big sacrifices. Yes, absolutely. तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो. चाहता तो हर कोई हर कुछ है. बट कितनी बुरी तरह से चाहता है वो डिफरेंस है. Yes. आपके दिमाग के अंदर एक कुदरती हिफाजती निज़ाम मौजूद होता है. उसका काम आपको तकलीफ, दर्द और मुश्किलात से बचाना है. जैसे ही कोई काम मुश्किल होने लगता है, आपका दिमाग आपसे कहता है बस करो, आराम करो, कल कर लेना. यही वो आवाज़ है जो वक्ती सुकून देती है, लेकिन अगर आप हमेशा इसकी बात मानते रहे तो यही आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती है. ये आपको हर बार आसान रास्ता चुनने पर मजबूर करती है और यही आसान रास्ता आखिरकार आपकी मंजिल को मुश्किल बना देता है. इसीलिए जब भी वो आवाज़ आपको रोकने की कोशिश करे, उसे साफ इनकार कर दे, क्योंकि असल इम्तिहान वही तकलीफ है जिससे ज़्यादातर लोग भागते हैं. Most people are cowards living in traps built from excuses and comfort. You either have the guts to see through the lies you tell yourself and do what's necessary, or you don't. हर रोज़ खुद को साबित करें कि आप अपनी सोच से ज़्यादा मजबूत हैं. जब जिस्म थक जाए तब एक कदम और बढ़ाएं. जब दिल कहें बस बहुत हो गया तब एक कोशिश और करें. अज़मत उस इजाफी मेहनत में छुपी होती है जो कोई देख नहीं रहा होता. वो एक इजाफी कदम, एक इजाफी रैप, एक इजाफी घंटा, यही वो चीज़ें हैं जो आम इंसान और गैर मामूली इंसान के दरमियान फ़र्क पैदा करती है. हार मान लेना दुनिया के सबसे आसान काम है. हर कोई कह सकता है आज नहीं कल से शुरू करेंगे, लेकिन असल ताकत उस शख्स में होती है जो कल भी पूरी मेहनत करे, चाहे आज की मेहनत का कोई नतीजा ना मिला हो. रोज़ाना पूरी ईमानदारी से मेहनत करना बगैर किसी फौरी कामयाबी के, यही असल जिद्दोजहद है. ये हमेशा पुरजोश नहीं लगती. हर सुबह आपका दिल नहीं करेगा, लेकिन कामयाबी जज्बे से नहीं नज़्म व ज़ब्त से बनती है. Everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it? It's difficult. It's The discipline. the discipline is the most difficult thing, not only in the sports but in the life. कामयाब लोग हमेशा बासलाहियत पैदा नहीं होते. बहुत से लोगों के पास सिर्फ एक चीज़ होती है, दोबारा कोशिश करने की हिम्मत. वो गिरते हैं, दोबारा उठते हैं, फिर नाकाम होते हैं, फिर सीखते हैं और आखिरकार जीत जाते हैं. Failure teaches you a lot of things. Failures are the most important thing in life. All of us, nobody's perfect. We failed too many times. Failure made me who I am today. You have to give yourself permission to fail. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. वो कभी ये नहीं कहते कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ. वो सिर्फ एक फ़ैसला करते हैं, मैं खुद को इतना अच्छा बना दूंगा कि कामयाबी मेरे अलावा किसी और के रास्ते पर ना जाए. जब भी ज़िंदगी मुश्किल हो, उससे भागने के बजाय उसका इस्तकबाल करिए. ज़हनी मजबूती कोई तोहफ़ा नहीं है, बल्कि एक आदत है. ये उस वक्त बनती है जब आप बार बार वो काम करते हैं जो मुश्किल हो, जिनसे बाकी लोग बचते हों. वो वर्जिश जो करने का दिल ना करे, वो सुबह जब उठने का दिल ना करे, वो काम जिसे हर कोई कल पर टाल दे. अगर आप उन्हें आज करते हैं तो आपका दिमाग मजबूत होना शुरू हो जाता है. खुद से एक सवाल पूछें, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? लोग आपको किस नाम से याद रखें? हर फैसला आपके आने वाली ज़िंदगी की बुनियाद रख रहा है. इसीलिए अपनी ख्वाहिशात के नहीं, अपने उसूलों के मुताबिक जीना सीखें. आप अपनी ज़िंदगी के कप्तान हैं. अगर आपने अपने दिमाग को काबू न किया तो हमेशा आसान रास्ता मुंतखब करेगा. इसलिए कि कुछ लोग जानबूझकर मुश्किल काम करते हैं. वो ठंडे पानी में इसलिए नहीं जाते कि उन्हें मज़ा नहीं आता, बल्कि इसलिए वो अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि फ़ैसला होने के बाद बहस ख़त्म हो जाती है. कामयाब लोग अपने आप से सौदेबाजी नहीं करते, वो सिर्फ फ़ैसला करते हैं, अमल करते हैं. क्योंकि हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, आपका एतमाद बढ़ता है. और हर बार जब आप बहाना बनाते हैं तो आप अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं. कामयाब लोग हमेशा कीमत नहीं देखते, वो कदर देखते हैं. वो ये नहीं पूछते कि इसमें कितना खर्च होगा, बल्कि ये पूछते हैं कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा. अगर कोई मकसद वाकई कीमती हो तो उसके लिए दी गई हर कुर्बानी सस्ती लगती है. जब आप पूरी तरह किसी मकसद के लिए वक्फ हो जाते हैं
تو اندر کی ساری کشمکش ختم ہو جاتی ہے اور پھر صرف عمل باقی رہ جاتا ہے. یاد رکھیے آپ کے خواب تکلیف کے دوسری طرف موجود ہے. تھکن، درد اور مشکلات صرف راستے کا حصہ ہے. کامیاب لوگ ہر روز خود کو یہ نہیں پوچھتے کہ میرا دل کر رہا ہے یا نہیں، وہ صرف حاضر ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی جذبات سے نہیں عادتوں سے بنتی ہے. صرف جان لینا کافی نہیں ہوتا، اصل فرق عمل کرنے سے پڑتا ہے. بار بار ایک ہی صحیح کام کرنا یہاں تک کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، یہی مہارت ہے. دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی بھی مسلسل مشق کرتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ہی بہترین ہوتے ہیں. یہی چیز انہیں دوسروں سے الگ بناتی ہے. خود کو ایک پتھر سمجھیں جسے ایک شاہکار بننا ہے. ہر صبح جب آپ نیند پر قابو پا کر اٹھتے ہیں، ہر ورزش مکمل کرتے ہیں، ہر مشکل فیصلے لیتے ہیں، تو آپ اپنے اندر سے ایک اور کھردرا حصہ تراش دیتے ہیں. وقت کے ساتھ یہی پتھر ایک شاہکار بن جاتا ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہوتا، صرف ایک راستہ ہے: روزانہ مشکل کام کرنا. یہی قوت ارادی بناتا ہے، یہی انسان کو مضبوط بناتا ہے. آپ خود سے پوچھیے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہے؟ وہ کون سا خوف ہے جس کا سامنا کرنا ضروری ہے؟ اس کا مقابلہ کریں، اسے شکست دیں، کیونکہ جتنا بڑا مسئلہ آپ حل کریں گے اتنی ہی بڑے انسان بن جائیں گے. آپ کا دماغ ہمیشہ آپ کے جذبات سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. جب جذبات کہیں کل کر لینا تو دماغ جواب دے آج ہی ہوگا. جب جذبات کہیں آرام کر لو تو دماغ کہے اٹھو ابھی کام باقی ہے. نظم و ضبط ہی اصل آزادی دیتا ہے. اسی لیے ہر دن ایک فیصلہ کریں. بہانوں کے بجائے عمل کو چنیں، آرام کے بجائے مقصد کو چنیں، اور وقتی خواہشات کے بجائے مستقل مزاجی کو چنیں. یہی وہ راستہ ہے جو عام انسان کو غیر معمولی بنا دیتا ہے. میں آپ کا بھائی اسماعیل ہدی سے پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں.